kabalaan. Lain na sab nga encounter among masinati kanimo karon. Ug salamat nga ikaw magatabang kanamo nga pinaagi nini nga mga pagtulunan. Magakaplag kami og mga buhing paglaom nga diha kanimo dunay kausaban, dunay ikaw mahimo nga dili mahimo sa among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Salamat nga ikaw magatubag kay kini magihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Once again, welcome sa ato ang series nga nagauluhan When God Steps into Your Story. Sa katapusan nga gabi magaigsunan akong ihatag usab ang personal nako nga story sa kinabuhi sa tuyo nga kitang tanan mapanalanginan. So karon nga gabi ang suhito nga ato ang pagatun-an nagauluhan the shining face of Moses. Okay? Matahom kini nga sugilanon. Ang sugilanon mga kaigsunan makita sa Exodus chapter 34 verses 29 to 35. Atong litlion diri sa walang kasulatan o kung kamon dunay mga Biblia diha sa inyong mga puluyanan, ablihi o salamat nga inyong basahon uban kanako. Exodus chapter 34 verses 29 to 35. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo from the New King James Version. Nagaingon dinhi. Now it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand, when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. Verse 30. So when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. Verse 31. Then Moses called to them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned to him, and Moses talked with them. Verse 32. Afterward, all the children of Israel came near, and he gave them commandments, all that the Lord had spoken with him on Mount Sinai. Verse 33. And when Moses had finished speaking with them, he put a veil on his face. But whenever Moses went in before the Lord to speak with him, he would take the veil off until he came out, and he would come out and speak to the children of Israel whatever he had been commanded. Verse 35. Ingon rigson. And whenever the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone, then Moses would put the veil on his face again until went in to speak with him. Igsoon, mao kini ang sugilanon sa hulagway ni Moses gikan atong mingnaog siya sa bukid sa Sinai sulod sa 40 ka adlaw o gabi sa iyang pagpuasa. Sa tuyo nga iyang pagadawaton ang napulo ka sugo aron sila mahimong hingpit nga usa ka nasod sa Israel makaigsunan. Now, ang unang punto nga akong ipaabot karon kanatong tanan nining kagabhion makaigsunan, mao ni siyang number 1. Moses' shining face happened after his encounter with God on Mount Sinai. Okay? But pasabot, nga sa wala pa siya mingsaka dito, dili ingunana kadanag ang iyahang panagway. Mingdanag lamang kini, human niya ma-encounter ang Ginoo didto sa bukid sa Sinai. Igsoon, kung nagapaminaw mo o nagsunod sa ato nga series, sa unang gabi atong gisgutan ang kinabuhi ni John. Si John, hilabihan ka, maot ang iyang kinaiya. Okay? Bisan, ug dunalay usa sa kinaiya ni John nga iyang gihambin, dili siya malangit. Out of 7 nga atong nakita.
Unya, ato pong nasabtan sa kinabuhi ni Nicodemos, nga atong gisgutan makaigsunan. Okay? Si Nicodemos, nausab ang iyang kinabuhi, na in love siya sa atong nga Ginoo. O gani, wa siya mawilis sa iyang mga kabtangan. Iyang gigamit, o siya na pobre, apan he faltered not in his faith in God. Gikan kang John, hangtod kang Nicodemos, ang ilang pagpakig, himamat kang Ginoong Hesus, dunay dakong kausaban. Ug karon nga gabi atong nakita usab sa kinabuhi ni Moses igsoon. Nga human niya ma-encounter ang Ginoo, adunay dakong kausaban nga nahitabo sa nga kinabuhi. Ug naintriga kaayko sa mao nga kausaban mga kaigsunan. Mao nga ang iyang naong midanag. Lain-lain og kasinatian ang mga katawhan nga naka-encounter kang Ginoong Hesus. Nangausab sila sa lain-lain nga mga paagi. Apan kung atong sumadahon mga kaigsunan, atong masabtan nga ang kitaw nga adunay pakigtagbo ug dunay encounter sa Ginoo, dunay kausaban nga mahitabo. Igsoon ko ning taknas kagabion. Nahinumdum ko sa gisulti sa Ginoo nga to siyang alagad Ellen White. Ingon siya, pray for deeper experience. Ako nagahandom nga kita makasinati sa grasya sa ato nga Ginoo. Kita makasinati sa gahum sa Ginoo. Kita makasinati sa transforming power sa ato nga Ginoo. Ug karon nga kagabion mga kaigsunan, dayag ang gahom sa Ginoo makita sa kinabuhi ug sa panagway ni Moses. O gani mga kaigsunan, Moses purposefully sought to meet with God. Ngano nga si Moses mga kaigsunan, ningdang agman ang iyang panagway. Tungod kay uban sa matinguhaon nga katuyuan, siya nakigtagbo diha sa ato nga Ginoo. So meaning, ang iyang pag-adto dito, it was truly intentional. You know, God could have just give Moses the 10 Commandments down of Mount Sinai. Pwede naman sa Ginoo, ihatag kang Moses ang napulo kasugo. Ingon ang Ginoo nga, Moses, tigulang naman ka, maluoy ko nimo. Okay? Ayaw na lang saka dinhi, kay pwede naman nimo diha dawaton. Pero ang labing tinuod magkaigsunan, on the part ni Moses, dili to sa yun. Tungod kay naana siya sa hingkod nga pangidaron. Kita gani sa atong kapanahonan karon, muhatag ganita og prioridad sa mga senior citizen. Gani diha sa mga kananan, asang bahina, naa sila'y mga discount mga kaigsunan. Sa tuyo lang yun nga sila mahatagan og pabor, kay lagi anaaman sila sa hingkod nga pangidaron. So ang Ginoo, pwede niya itunol ang 10 Commandments dito sa ubos. Nga si Moses, dili na mosaka dito sa bukid sa Sinai. Apan ang palaan nga kasulatan, dayag, nga si Moses, mingsaka gayud siya dito, uban sa iyang kusog mga kaigsunan. And Moses purposefully sought to meet with God. Igsoon, ang buhing paglaom kanatong tanan nining taknas kagabihon mao kini. Ang atong pagpakigsandurot sa Ginoo, ang atong pagduol sa Ginoo, ang panahon nga atong gigahin diha sa pagampo, diha sa pagbasa sa iyang nga pulong, diha sa pagpakighinabi kaniya, igsoon, kining tanan, dili gayo di ay mahimong kawang, kini di ay magbunga o kaayuhan. Sama sa nasinati ni Moses. So ako mong dasigon makaigsuning taknas kay gabion. Dili ta magpanuko sa atong yang Ginoo. Tungod kay daghan kaayong mga katawhan nga nangausab. Kung ikaw karon nag-struggle sa imong kinaaya sama ni Jan. Kung ikaw nag-struggle karon sa imong pinasahi nga kinaaya, posible nakita nimo imong kaugalingon nga di lang ka musulti pero naa kay pagkahakugan. Paminawa ang kinabuhi ni Nicodemos. Ug karon sa kinabuhi ni Moses. Although siya usa ka tawo nga makasasala,
Apan imong nakita karon nga ang iyahang nawong mihayag tungod sa dako niyang tinguha intentional sa pagpakighinabi sa ato nga Ginoo. So tungod niini makaigsunan ko ning taknaas kagabion. We need to make an effort to meet God similar to what Moses did. Maghimo ta og lakang. Kining atong panaw paingon sa langit, dili ta magpakasayon makaigsunan. Kay kung imong balansihon ang kahimtang ni Moses, dili to lalim sa iyang kabahin. Naana siya sa hingkod nga pangidaron. Unya, gabit-bit pagyud og duha ka papan nga bato aron sulatan sa atong nga Ginoo. Lisod to mga kaigsunan. Unya, sa wa pa sinangadto didto aron sa pagpakigtagbo sa Ginoo. Iya tong gisapsapan ang bato o unsa nga proseso iyang gihimo para mahulma kadto. Dili biya sama sa atong kapanahonan karon ang panahon ni Moses nga daw sayon kaayo himuon ang mga processing sa atong kapanahonan karon. Lisod to igsuon. Pag-process pa lang sa bato, pagbitbit, pagsaka, dili to lalim igsuon. Igsuon ning taknas sa kagabion. Kung naghandom ta nga mahimong mga katawhan nga espirituhanon sa usalang kaadlaw, sa usalang kabulan, dili na mahitabo. Atong himuon kini nga sama sa kasinatian ni Moses, we need to make an effort to meet God similar to what Moses did. Karon igsoon, makasusubo biya kaayo usahay pamalandungon, nga sa matag, Miyerkules o Biyernes, gamay kaayo ang manimba, mudaghan panahon sa Sabbath School, pero naa na dapit sa mga alas 10, hangtod sa alas 12, apan ni anang hapon sa iway, ilabihan ka, gamay ang mamalik makaigsunan. Igsuon ko ning taknas sa kagabion, dili ta magpanuko sa paghatag sa atong panahon diha sa Ginoo. We need to make an effort to meet God similar to what Moses did. Ang ikaduha mga kaigsunan, mauni. Okay? Ang ikaduha, the impact of intimate fellowship with God. Unsa di ay ang impact niining suod kaayo nga pakigrelasyon diha sa ato nga Ginoo. You know, imagine ninyo mga kaigsunan, na ay mga tao nga hilabihan gyud ka, maayo mo tabi, nga sa pipila lang ka gutlo, pipila lang ka oras, nasuod na niya ang tao mga kaigsunan. Pero kung imong lantawon igsoon, imagine ninyo, 40 days and 40 nights. Si Moses tuwa dito, kauban ang atong Ginoo. Kung inyong lantawon mga kaigsunan, ang pagsanag sa panagway ni Moses, wala nahitabo sa usa ka adlaw. Wala mahitabo sa usa ka duha ka adlaw, 3, 4, 5, 40 ka adlaw mga kaigsunan. Sa ato pa, usa ka bulan og 10 ka adlaw. Kung inyong lantawon ang mao nga senaryo, akong nabati igsoon. Kinsay dili magsuod ana nga hilabihan ka taas kaayo ang ilaha nga panahon sa Ginoo sa pagpakighinabi makaigsunan. So igsoon, mumatter di ay ang atong relasyon sa Ginoo. Depende og unsa ka taas o unsa ka dako ang panahon nga atong gigugol ngadto kaniya. So igsoon ning taknas sa kagabion, ako moingon nga dili nato hikawan ang Ginoo sa paghatag og panahon ngadto kaniya. Dili nato hikawan makaigsunan. Kay diri dayag atong nakita nga tungod sa gitawag og intimate fellowship ni Moses ug sa atong Ginoo, adunay dakong kausaban nga nahitabo sa nga kinabuhi. So, kadto nga kausaban makaigsunan, the transformation of Moses was not cosmetic. It was a manifestation of the total change that had taken place within him. Sa pagkakaroon, daghan kaayong mga panagway nga
nangausab mga kaigsunan tungod sa cosmetic. Ang uban, ilang gipataas ilahang ilong, ang uban, ilang gipahapnis ang ilahang mga panagway, nahitabo na mga kaigsunan. Pero kang Moses, dili to cosmetic. Kung sa may cosmetic, anang tuwa siya sa Sinai, mga kaigsunan, diserto. Unya, wala may sabon dito or unsa iya gigamit dito para mahimong mupaanyag siya nga naong. Dili to cosmetic mga kaigsunan. It was a manifestation of the total change that had taken place within him. Ang Ginoo gito mga kaigsunan. So igsoon ko ning taknas kagabihon ang mensahe karon usa ka mensahe sa paglaom natong tanan. Nga bisan pa di ay sa atong pagkamakasasala, bisan pa sa ato ang kahugaw mga kaigsunan, ang imong panagway mosanag sama ni Moses. Kung sa matinguhaon, ikaw magaduol sa ato nga Ginoo. Ang ikatulo mga kaigsunan o ang katapusan. God's presence has the ability to transform us, to illuminate our lives with His divine radiance. Mga kaigsunan ko rin taknas kagabion. Ang presensya sa Ginoo has the ability to transform us. Pagkatahom mga kaigsunan, kung mao kini ang imong masinati, mao'y akong masinati. Kana bang sa imo o sa akong kahimtang dunay dakong kausaban nga mahitabo na transform ta tungod sa presensya sa ato nga Ginoo. Ut pasabot ang imong gihunahuna, ang imong linihukan, ang imong sininanaan, tanan nimo nga panaggawi makaigsunan na usab tungod sa presensya sa ato nga Ginoo. Si Moses makaigsunan pag naog niya ang mga katawhan noon sa to, matod pa sa balang kasulatan, nahadlok. Ug mao'y hinungdan nga ang iyahang naong unsa man tabunan kay dili sila makaako og lantaw sa panagway ni Moses mga kaigsunan. Igsoon ingunan ni katahom ang mahitabo sa ato nga kinabuhi. Kung ikaw naghandom nga mausab, kung ikaw na naghandom og kabag-uhan, atong hinumduman nga aduna tay paglaom. Ang presensya sa Ginoo has the ability to transform us. Moses' face shone with a radiant light that reflected the glory he had experienced in God's presence. Pagkatahom sa maong kasinatian ni Moises, mga kaigsunan. So, igsuon ko ning taknas kagabion. Sa ikatulong nga gabi sa ato nga series, atong nakita dinhi nga sa diha nga ang Ginoo maghatag og lakang. When God steps into your story, something is going to happen. Adunay dako nga kausaban mga kaigsunan. The shining face of Moses serves as a tangible revelation of God's character. It speaks of God's holiness. It speaks about God's transformative power. So tungod niini mga kaigsunan, do na tay paglaom nga mga usab pagyud di ay ta sa ako na ang giingon. Ngano nga ang Ginoo hangtod karon wala pa nibalik tungod kay buot niya nga mahatagan ta og kahigayunan nga mausab ug mapag-o. Ug karon dayag sa atong mensahe nga si Moses ang iyang panagway na usab mga kaigsunan. Adunay daghang panalangin ang sugilanon sa kinabuhi ni Moses. Number 1, the story of Moses' shining face is a message of hope and transformation. Usa kini ka mensahe sa paglaom. And it reminds us that God's glory is accessible to us, that we can experience the transformative power of His presence. Ingon ani katahom ang mahitabo sa imo ug sa akong kinabuhi mga kaigsunan. Sa diha nga ang Ginoo maghimo og milagro sa atong kinabuhi. Muna nga ako nagaingon kanunay sa matag gabi. The moment God steps into your story, He begins a wonderful work and gently setting aside the old you, beautifully shaping you into a new
creation. Mga kaigsunan, doon na tayo paglaom. Ayaw lagtawa ang presente nimo nga kahimtang diha sa imong pagkamakasasala. Ayaw lang tawa ang presente nimo nga mga kinaiya nga daw imong gihunahuna mo hinungdan nga dili ka malangit. Dunay paglaom. Muduol ta sa ato nga Ginoo. Kay ako nagtuo si Moses, dili ordinaryo ang sala nga iyang nahimo. Imagine nakapatay siya, mga kaigsunan. Dako na nga salaod nga iyang nahimo sa Ginoo. Hapan dili paday ulahi ang tanan. Bisan pa kita nalayo sa ato nga Ginoo. The moment God steps into your story, He begins a wonderful work and gently setting aside the old you, beautifully shaping you into a new creation. Sa katapusan karon nga gabi, mga kaigsunan, mao ni ang buhing paglaom. When we draw near to God, we open ourselves to the possibility of being transformed into His image. Dili na to bation nga ang Ginoo layo na to igsoon. Ingon si Apostol Pablo, let us come boldly to the throne of God. Muduol ta sa trono sa atong Ginoo sa walay pagpanuko. Kay hilabihan kadako ang iyang gugma alang kanatong tanan. Magampo ta. Ginoo, salamat kayo sa kalampusan na ining ikatulong nga gabi na ining nga series. Hinaot nga ang mensahe sa kinabuhi ni Moses. Maghatod ka namo sa usa ka kinabuhi nga magaduol kanimo. Tabangi mi Ginoo nga muduol mi nimo og dili nimo hulaton nga mahimo mig tarong. Ug tabangi mi nga amo ning himuon sa tanang panahon uban ang kaisog. Kay lagi nasabtan namo diha sa kinabuhi ni Moses nga dili ulahi ang tanan. Ang iyang panagway ming sanag tungod sa intimate niya nga pakig-uban kanimo. Usa tudloi kami sa samang paagi nga moduol kami kanimo uban ang kakugi sa tuyo nga kami usab mabag-o ug maandam sa imong haduol nga pagbalik. Salamat sa pagtubag kay kini mong gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.